Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul fadli wal in'am. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul mab'us rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan Jumat siang ini khatib akan membawakan khutbah dengan tema muhasabah akhir tahun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita semua sudah berada di penghujung tahun 2023. Dan sebentar lagi akan menyongsong tahun 2024. Usia secara nominal bertambah, tetapi pada hakikatnya terus berkurang. Sementara itu waktu datangnya kematian semakin dekat. Namun, amalan apa yang sudah kita persiapkan sebagai bekal menuju alam keabadian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Tamu Allah yang berbahagia, kehidupan manusia berbeda dengan hewan maupun malaikat. Yakni apapun yang dikerjakan oleh manusia di dunia ini pasti pada suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ataupun buruk amal kita sewaktu di dunia, dosa besar maupun dosa kecil yang pernah kita lakukan, oleh Allah diperlihatkan di akhirat nanti. Semuanya tertulis dalam buku catatan amal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku amalan, tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Quran surat Al-Qamar ayat 53. Tamu Allah yang berbahagia, pada hari akhir nanti semua manusia berlutut dengan penuh kecemasan menunggu giliran namanya dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada hari nanti kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu telah kerjakan. Quran surat Al-Jasiyat ayat ke-28. Semua manusia akan melihat catatan amal mereka sewaktu masih hidup di dunia. Tidak ada yang terlewat sedikit pun, melainkan semuanya tercatat dalam buku tersebut. Dan ketika itu orang-orang yang bergelimang dosa dan maksiat akan merasa ketakutan karena melihat catatan amal mereka yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan diletakkanlah kitab itu
Lalu kamu akan melihat orang-orang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan yang besar? Semuanya tertulis. Dan Rabbmu tidak menganiaya seorang pun jua. Quran surat Al-Kahfi ayat ke-49. Tamu Allah yang berbahagia, pada saat itu seorang mukmin akan menerima kitabnya dari sebelah kanan, dan mereka termasuk orang-orang yang bergembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan penuh kegembiraan. Quran surat Al-Insyiqaq ayat ke-91. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan ada pula yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri. Mereka termasuk orang-orang yang menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang yang diberikan kepadanya catatan atau kitabnya dari sebelah kiri, maka ia akan berkata, aduhai alangkah celakanya, alangkah baiknya kiranya kalau kematian itu yang telah memutuskan, dan aku tidak mengetahui apa hisab yang akan kami terima. Wahai kiranya, catatan apakah itukah yang menyebabkan segala sesuatu? Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, wajiblah kita sebagai seorang muslimin untuk merenungi dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Kita berharap termasuk orang-orang yang berbahagia dan gembira ketika melihat catatan amal kita yang penuh dengan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian mempersiapkan apa yang telah kalian kerjakan untuk bekal hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah melihat kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabil ahyar wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر لي ولكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لو أنزلنا هذا القرآن
خاسئا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك عن الدين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر الإخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين أمة إنك على كل شيء قدير يا عزيز يا جبار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر